अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब। आज से हमें शो में ज्वाइन करेंगे चौधरी शकील साहब। आपको हम वेलकम करते हैं। डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, एक आम शहरी और एक पुलिस एहलकार। नहीं तो क्यों ये आए क्यों है यहाँ पे? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ किया क्या है इसने? ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸੋ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ व्लॉग बनाना जुर्म है? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ अगर इजाजत नहीं है तो किसी की तस्वीर आप नहीं दे सकते। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ मैं चलें जी अभी बात करते हैं इस कसौटी स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूम के ऊपर। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो भी शामिल होना चाहते हैं इस कसौटी में, तो आज पहली जो हमारी कसौटी है वो चैलेंज है वो जूम से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा तारुफ करवाइए। मेरा नाम जैद है और ये मेरा नाम अस्मा है। अच्छा, आप मैन एंड वाइफ हैं? जी। अच्छा, और कहाँ से हैं? हम यूके में रहते हैं, लीड्स के करीब एक छोटा सा टाउन है बाटली। अच्छा। और पीछे हम इंडिया से हैं। अच्छा अच्छा। शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? नहीं। यूरोप से? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नहीं। शोबिज से? नहीं। बिग बिजनेस से? नहीं। स्पोर्ट्स से? नहीं। अबाउट सियासत और हुकूमत में कहना चाहूँगी ताल्लुक है, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं। फिर ताल्लुक ना हुआ ना, वो तो लेकिन ना ताल्लुक है। वो तो बेशुमार लोग होते हैं। लॉर्ड बायरन ही वॉज अ पॉलिटिशियन एक्चुअली, लेकिन दुनिया उसे कभी सियासत के हवाले से याद नहीं करेगी। अच्छा जनाब, ताल्लुक इल्म फजल से है? नहीं। इल्म फजल भी नहीं है। ताल्लुक दुनिया से है। जी बाबू जी। अच्छा जैद साहब ये बताइए, ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम उसके एरा पे। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 1922 के बाद इंतकाल हुआ, लेकिन ताल्लुक ना बिजनेस, ना शोबिज, ना स्पोर्ट्स, और सियासत। ना इल्म फजल। अच्छा जनाब, कोई बुरी रिप्यूट के मालिक हैं ये साहब? ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं। तब बुरी रेपुटेशन नहीं है, नहीं ताल्लुक। कोई हादसाती मौत के साथ ताल्लुक है कोई? जी। नाउ वी हैव सो मेनी पीपल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने अभी नहीं पूछा? नहीं पूछा। अच्छा जी, ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है? मैं सवाल करता हूँ, जैद साहब सोच रहे होते हैं और अस्मा साहिबा यूं करना शुरू कर देते हैं। वजह शोहरत जो है वो नहीं डिटरमिन हो रही। और पॉलिटिक्स में नहीं है वो बंदा, एंड ही वाज मर्डर्ड। वो जो नोबेल लॉरिएट थे, आई हैव अ ड्रीम, वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन वो सियासत से तो ताल्लुक बन जाता है ना उनका। उससे ज़्यादा एक और अहम शख्सियत है, उसका नहीं बनता था वो प्योर। हाँ ये मजहबी, यू आर राइट। अच्छा जी, कोई मजहबी शख्सियत है ये? जी। जी। सिविल राइट्स। सिविल राइट्स की कोई शख्सियत? जी। आप बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग की। मैल्कम एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मलिक शहबाज, क्या ख्याल है? दैट्स राइट। दोनों बोथ वर ही वाज मर्डर्ड। मर्डर्ड। और ये वो जो है ना उनका वो जो सेक्ट नेशनल है। हाँ। जी जी, नेशनल क्या तो थी? फिर उसके बाद ये हज करने गए थे एंड ही अडॉप्टेड मेन स्ट्रीम इस्लाम। और फिर वो उनके जो मलिक पहला शहबाज वो खिलाफ हो गए थे उनके। जी जी जी। अच्छा जी, वाज ही अ मुस्लिम? जी। इट रूल्स आउट मार्टिन लूथर। yes. इनका अडॉप्टेड नेम शहबाज था? जी। आपने मैल्कम एक्स पूछा है? जी बिल्कुल। वेरी गुड पर्सनालिटी जी, मेरी नजरों से बिल्कुल ओझल थी। और शकील साहब अगर ये हिंट ना देते, आई हैव अ ड्रीम का रेफरेंस ना देते,
جو ان کی مشہور اسپیچ تھی تو کبھی میرے ذہن میں نہ آتا. تھینک یو ویری مچ. ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? میں دیکھ بھال کے بناتا ہوں, تم جیسا جاہل نہیں کہ کیمرہ آن کیا اور کچھ بھی کرنے لگ گئے. کیوں بھائی, یہ تو میں کی جواب دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. اچھا جی. ہمارے ہاں لوگ بنا سمجھے, بنا جانے, بنا معلوم کیے کام شروع کر دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے اس سے متعلقہ قانون کیا ہے. اچھا جی. اس لیے یہ بڑا سنجیدہ کام ہے. ابھی شکر کرو ان قوانین پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا, ورنہ تم ایک ولاگ نہیں اپلوڈ کر سکتے. ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ. کتنی فالوئنگ ہے تمہاری؟ 80,000 ہو گیا. 80,000 بہت فالوورز ہیں. یہ آپ کے اصلی آرگینک فالوورز ہیں کہ آپ نے خریدے ہیں؟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਬੰਦਾ. ਪੁੱਤਰ ਥਾਣੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਭਾਜੀ ਥਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਮਿਲੀ ਭਾਜੀ? اس کا خیال رکھیے گا, اس کو گائیڈ کیجیے گا. میری گال سنو, میں تڑ کو بچن اس کا خیال رکھیے کہ اس کو لے جاؤ, اس کو پانجا لگانا. نہیں نہیں, پانجا شانجا نہیں لگائیں گے, لیکن لے کے ضرور جائیں گے. کیتا کی رہا ہے دسو نا مجھے. کوئی بات نہیں, اسی بہانے تھانے کا ماحول دیکھو گے یار. تھانے کا پھوپھی دا گھر ہے, تھانے کا ماحول دیکھیں گے. آئندہ یاد رہے گا نا گوگل پہ سے تصویریں اٹھانے سے پہلے. سر مجھے معاف کریں, یقین کریں, میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا. بیٹا میرا کوئی قصور نہیں, میں تینوں لین آیا صرف. کتنا پڑھے لکھے ہو؟ ਭਾਜੀ 5ਵੀਂ ਚੋਂ ਦੌੜਿਆ. دیکھیں نا, اس کی ایجوکیشن بھی ایسی ہے کہ یہ ہیں انڈر پریولیجڈ لوگ. میں اور آپ تو پڑھ گئے نا, انہیں موقع نہیں ملا. تو جیسے بینیفٹ ہوتا ہے نا ڈاؤٹ کا, تو اس چیز کا بینیفٹ دیں انہیں. آپ ایک دفعہ تھانے ضرور جائیں بھیا. جی ایس ایچ او صاحب کو میرا سلام بھی عرض کرنا. ضرور سر. اور یہ کہہ دینا کہ اس کو بالکل پتہ نہیں تھا, اس نے ان تصاویر کا کوئی استعمال نہیں کیا, ایسا کسی کو بلیک میل نہیں کیا. نہیں کیتا. اگر ان بیبیوں کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں تو یہ معافی مانگے گا ہاں جی. اور ولاگ کرے گا اس پہ. جی. ٹھیک ہو گیا, جی جی. بس مسئلہ حل ہو گیا. پھر میں جاواں گھر. سب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ ہمیں انٹرپٹ نہیں کریں گے. کیا کہنے, پرستان دی اینکر ہوندی. یار اسے تھانے بھی پتہ کہاں لے کے جاؤ, قلعہ گجر سنگھ لے کے جاؤ. یہ ہراسمنٹ ہے, گدھے تمہیں نہیں سمجھ. کیا اچھا کہنے ہراسمنٹ سی, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ذہن 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ذہن 'ਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ. نہیں میری بات- پرستان دی اینکر ہوں یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں نے شکیل صاحب استغفار. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایون کسی کو دیکھ کے کہنا واہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, یو کین ناٹ سے دس. آپ اپنی بہن کو کہیں نا, اپنی بیٹی کو کہیں. ਭਾਜੀ بیوی ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ. اچھا جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی. علی, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا لاہور سے ہی ہے. آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. علی صاحب شخصیت مرد ہے, ہاں جی. زندہ, زندہ نہیں ہے. تعلق ایشیا سے, ہاں جی. جنوبی ایشیا سے, ہاں جی. بھارت سے. ہاں جی. گڈ نارملی آئی آسک گڈ 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 گڈ. اور اب شعبے کی طرف. سیاست اور حکومت سے تعلق ہے؟ نہیں. شوبز سے تعلق ہے؟ ہاں جی. طویل فہرست ہے, لیکن نوجوان ڈائریکٹرز, اور وہ بھی مرحوم ڈائریکٹرز کے بارے میں کیوں پوچھے گا؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا سنگرز کے بارے میں یہ جنریشن, موسیقاروں کے بارے میں یہ جنریشن زیادہ نہیں جانتی. یہ جو آپ نے پوچھا ہے ان کا تعلق موسیقی سے ہے؟ نہیں سر. از ہی اے فیمس فلم ڈائریکٹر؟ سر ڈائریکٹر بھی ہیں لیکن وجہ شہرت نہیں ہے. وجہ شہرت اداکاری ہے؟ جی سر. گرو دت اور راج ڈیتھ کپور, کو کتنا عرصہ ہوا یہ؟ اور دونوں اسٹوڈیو اونرز تھے, وہ گرو دت اسٹوڈیوز, یہ راج کپور اسٹوڈیو. یہ تو خیر بہت بڑا بینر تھا, اس کے بعد تو پھر نان سٹاپ. ایک مسلم بھی تھا نا جو اسٹوڈیو اون کرتے تھے. مسلم اس دور کے جو ڈائریکٹرز تھے نا, ان میں کے آصف تھے, کاردار تھے, جن کے کریڈٹ پہ بڑی اچھی اچھی فلمیں بھی ہیں. ایک بہت اچھی فلم انہوں نے بنائی لیکن انفارچونیٹلی وہ فلاپ ہوئی, دل دیا درد لیا, جو ایڈیپٹیشن تھی ایملی برانٹے کی وودرنگ ہائٹس. تو اٹ واز وحیدہ رحمان اینڈ دلیپ کمار صاحب, بہت خوبصورت. دل ربا میں نے تیرے پیار میں کیا کیا نہ کیا, دل دیا درد, بہت خوبصورت میوزک. یہ کاردار صاحب کی فلم تھی. کے آصف کی فلم آپ جانتے ہی ہوں گے, مغل اعظم, the one and only. اچھا جی,
प्यासा की तरफ आए. प्यासा, 14वीं का चांद. देवानंद also directed some movies and कुछ होमोफिली मेरी और आपकी देवानंद के साथ है. भला क्या? रावियन. He's a Ravian. And a very celebrated Ravian. He was from Punjab. तो डेथ को अरसा कितना हुआ है? इज दैट हेल्पफुल? हाँ, मुझे वो नहीं पता ना. डेथ अर्ली 90s में डेथ हुई थी राज कपूर की, और गुरुदत्त की बहुत पहले हो गई थी. इस इलाके से ताल्लुक जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, जो लोग यहाँ से गए, कौन आपके ज़हन में कौन आता है? मतलब काफ़ी सारे हैं ना, कपूर्स और कुछ और भी. कपूर्स यहाँ से गए थे? पेशावर से. यानी दिलीप कुमार वाज फ्रॉम पेशावर, राज कपूर वाज फ्रॉम पेशावर एंड शाहरुख खान. जी. या दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन. उसके बुजुर्गान भी. अच्छा जी, इनका ताल्लुक पेशावर से है. जी सर. वाज ही अ हिंदू? जी सर. आपने राज कपूर पूछा है. जी सर. अरे वाह. कहने बहुत अच्छे. ਵਾਹ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, जी. ਕੈਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? हाँ जी. ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? बेशुमार. ਖਵਾਓਗੇ? तुम इसे छोड़ दोगे? ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ. अब नहीं खिलाऊंगा. काश तुम कहते कि आप खिलाएं या ना खिलाएं, मैं अपने फराइज अंजाम दूंगा. मैं आपको 2 पिज़्ज़े खिला देता. अब मैं एक भी नहीं खिलाऊंगा. आफ्ताब, ये है सोसाइटी का उमूमी लेवल. यस. जिसको जहां मौका मिलता है वो वाह चौका मार देता है. ਆ ਬਾਦਰ ਕੀ? ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੀਜ਼ੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. नहीं तो फिर मुझे क्यों कह रहे थे सर? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਸਰ. और जी चौधरी साहब तुम सुनाओ. बिल्कुल ठीक. आप ये इस तरह का काम छोड़ रहे हैं, फिर ये जो है खवातीन के फोटो और लगाते मेरे हैं. प्यो दी भी तौबा, मैं अगे तो सिर्फ अपनी तस्वीरें लाउणियां ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਨਾਨੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸ. ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰਹੂਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ. वो कब फौत हुए हैं? ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. तो फिर मरहूम क्यों? बड़ा ही नैश है, साड़ी सारी प्रॉपर्टी खा गया. इसका मुझे टेलीफोन नंबर देना, उससे मैं गैरत दिलाऊंगा. क्यों भाई दे रहे हैं? क्यों? मुझसे पूछने की जरूरत? ये ना होए ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਆਵੇ. वैसे आप अपने रवैये से लगता है हसन भाई बड़े शिद्दत पसंद है. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन. आपकी सॉफ्ट स्पोकननेस का यही प्रूफ है कि आप कितने शाउट करके बात करते हैं. मैंने कहा अभी आपसे मैं सॉफ्ट स्पोकन हूं. यही तो प्रूफ है. आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने रवैये से. ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ टाई मजीद सुर्ख हो रही है. जी. तब हम अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? हमज़ा हसन. हमजा, आपका कहाँ से ताल्लुक है? मंडी बहाउद्दीन से, और यहाँ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा हूँ. क्या सब्जेक्ट्स हैं? अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लें हमजा साहब. सर यूनिवर्सिटी का नाम है मिनहा यूनिवर्सिटी, और वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद एमफिल के लिए गैरिजन में एडमिशन लिया. इस सब्जेक्ट में? सर मैथ्स कॉम में. अच्छा हमजा साहब, शख्सियत मर्द है? यस सर. जिंदा? नो सर. एशियाई? यस सर. साउथ एशिया? नो सर. साउथ एशिया नहीं तो या चाइना है या सेंट्रल साउथ एशिया. ईस्ट एशिया भी हो सकता है. साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट है. मोस्ट प्रॉब्लली मिडिल ईस्ट होगा फिर. ताल्लुक मशरक वस्ता से? यस सर. अल्लाह खैर. मिडिल ईस्ट से ताल्लुक तो गोया शोबे की तरफ जाएं. देखें, हम इसको लैंग्वेजेस में अगर डिवाइड कर लेना, अरबिक स्पीकिंग, आपके तकरीबन 45 ममालिक कवर हो जाए. क्या ख्याल? लेकिन शोबा भी तो है ना, कि शोबा कौन सा है. और डेथ में 100 साल 50 साल. इंतकाल को हमजा साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है. यस सर. 100 साल से ज्यादा. मिडल ईस्टर्न पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी, पॉलिटिकल. 100 साल से ज्यादा. पहले तो इरा डिटरमिन करें भैया. 500 साल से ज्यादा हो चुका है. यस सर. इल्म फजल से ताल्लुक है शख्सियत का. यस सर. इज ही अ पॉलीमैथ? जी सर. अब देखें, ईरान से हैं रूमी, राजी, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं. ऊपर नॉर्थ अफ्रीका है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट से निकल जाता है वो मामला. अरब वर्ल्ड में सीरिया वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इब्न खल्दून भी हो सकता है. इब्न खल्दून इज नॉर्थ अफ्रीका. बट ही डाइड इन इजिप्ट. वो
ایک الگ بات ہے. 500 سال سے زیادہ. 500 سال سے زیادہ. ہولی مین who is from Middle East. Al-Kindi, Farabi. Farabi was born in Afghanistan. Al-Farabi was born in Afghanistan and died in Syria. And Kindi was born in Kufa. But Kindi was pure Syrian. Lekin Kindi is comparatively lesser known. Farabi تو بہت بڑا. اور پھر ابن عربی, but he was born in Spain. بہت بڑے وہ صوفی تھے. Oh yes, ابن عربی تو شیخ الاکبر. سر ان کا زیادہ عرصہ مڈل ایسٹ میں گزرا ہے. انہوں نے اپنی تعلیم جو حاصل کی ہے وہ مڈل ایسٹ سے کی ہے اور ان کی پیدائش جو ہے وہ وسطی ایشیا ہے. پھر آپ نے مڈل ایسٹ کیوں کہا اگر وسطی ایشیا ہے؟ مڈل ایسٹ سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. تو مڈل ایسٹ کے ساتھ تو شخص جب ہم پوچھتے ہیں نا تعلق تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم کہاں حاصل کی. قائد اعظم کا تعلق انگلینڈ سے نہیں تھا. تعلیم کہاں حاصل کی انہوں نے؟ انگلستان سے. سر تو بھیا اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. نیشنلٹی بیسکلی پوچھتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ اس کی جنم بھومی جو ہے وہ کہاں رہا, کہاں تعلیم حاصل کی. پھر ٹریولر, وہ اس دور کے ٹریولرز ہوتے تھے. تو چلیں. اچھا جی, تعلق سینٹرل ایشیا سے؟ یس سر. افغانستان سے ہے؟ یس سر. فارابی. فلسفہ ان کی پہچان تھی؟ یس سر. Did he die in Syria? یس سر. آپ نے الفارابی پوچھا ہے. یس سر. لیکن آپ نے ہمیں مس گائیڈ بھی بھرپور کیا. اچھا جی, فارابی انسٹیٹیوٹ بہت بڑا ہے ایران میں. ایران میں جو شوبز کے حوالے سے ان کی فلم اور پروڈکشن کی بڑی خدمت کر رہا ہے. اور ایرانین فلم اگر اس مقام پہ پہنچی ہے تو فارابی انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے. اگین دا ٹپ آف کیم فرام یو شکیل صاحب. تھینک یو. لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موصوف افغانستان سے تھے. ویری فیو پیپل نو. فارابی کی وجہ شہرت ہی یہی ہے کہ افغانستان میں اور کوئی ویری مینی پیپل نہیں ہے, اور کتنا بڑا آدمی ہمارے نیبرہڈ میں. سر آپ کے شو میں آنے کا مجھے بہت شوق تھا. چلیں آج آپ کا شوق پورا ہو. سر وہ شو یہ تو پڑھیا لکھیا والا ہے, دیتے نہیں. یعنی تمہیں سارے رنگ پنجاب دے میں لے کے جائیں گے. سر خدا دا نا جے. کیوں سر خبر ہار چ لے کے جاؤں نا. چلو کسی دن لے جائیں گے خبر. جی اخیر تے میں لگتا ہے اسٹوڈیو دی پولیس نکل آنی. ویسے اداکاری کے شوق واق ہے تمہیں؟ بس سر موسیقی شوسیقی دا لگا ہوئے گا ادھر ہلکا پھلکا. گاتے بھی ہو؟ سر ہمیں ہلکا جیسی کی گانے کچھ بھی ہمیں ہلکا پھلکا. جس طرح کی یہ اشارے دے رہا ہے میرے خیال سے لگتا ہے گاتا ہوگا. وہ سر ساڈی کی مجال ہے. اے سنگر ہے. سبحان اللہ. مرشد مینوں لے جاؤ. کیا کہنے تے اپنے جی نکل آئے نے. دفعہ مارو وردی لاؤ, تانوں واجیاں والی وردی دیاں. سونا تسی بیگ پھڑنا پیسے والا, سارے پیسے تواڈے کول. تانوں تو ویسے بھی بڑی عادت ہے پیسے پھڑن دی. سر دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں. نہیں اب وہ تمہارا پیٹی بھائی نکل آیا ہے. سر کام تے کام میں گئے نا. اچھا یہ بھی بہت بڑا فنکار ہے. اس کو جب تھانے لے کر جاؤ تو عزت سے احترام سے. ہن کیڑے تھانے انہیں مینوں میوزک اکیڈمی لے جانا. میں کہا انور خان صاحب میں ایویں تینوں ਉਹਦਾ ادب کری ہاں, تو تے انور خان نکل آیا ہے. میں ایویں سانوں ڈرایا ہے, تو تینوں لوے مولا دی ذات. سیدھا دس تو اپنا جی ہے گا ہے. میں آٹھا بنا. سبحان اللہ. سوٹی سوٹی پرے رکھ دے, لمے پا دے. تو لاہی خیر. یار یہ کیا حرکت ہے؟ کی کیتا ہے یار؟ چھوٹی پکڑو. اچھا ڈراؤ نا, تہاڈی مہربانی. اسی پہلے ہی بڑے ڈرے ہونے. واہ واہ کیا سر. یار کچھ پیش کرو. سر سیکھنا شروع کیتا ہی تھوڑی دیر بعد پھر کام دی نوعیت اس طرح دی ہے. کیا سیکھا کیا تھا؟ ذرا پیٹی تے ہاتھ سیدھا کیتا ہی تھوڑا جہا ذرا. سبحان اللہ. اچھا یہ چومن بھی دل نہیں کر رہا. یار کچھ سناؤ نا. کتنے نہ جوڑی کتنے نہ جوڑ میرے جوندیاں موڑی میرے جوندیاں موڑی تینوں واسطہ خدا دا واگاں وطناں نوں موڑی
کتے نین نہ جوڑی کتے نین پیار والیاں نو نہیں ویکھ سکدا زمانہ کیڑی گل تو وچھوڑا ایویں لبدا بہانہ رولا عمراں دا پاکے رولا عمراں دا پاکے میرا خون نہ نچوڑی میرا خون نہ نچوڑی تینوں واسطہ خدا دا واگا وطناں نو موڑی کتے نین نہ جوڑی کتے نین نہ جوڑی. واہ جی واہ. ویسے خون نہ نچوڑی میں مانتا نہیں ہوں کہ یہ کسی اچھے تجربہ کار مشاق شاعر کا کام ہے. خون نہ نچوڑی, خون نہ اس میں عیب تنافر ہے اور اتنا برا لگا ہے. خون نہ نچوڑی اس لیے نہیں ہو کہ خون پنجابی میں ہے ہی نہیں, لو نہ نچوڑی ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ. آئی تانوں پتا ہے اس تھانے دا ایس ایچ او کوالی کرن گیا اس ٹائم. جی نیکسٹ چیلنجر. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ رفیق. عبداللہ صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسیکلی گجرات سے ہے لیکن میں یو اے میں ہوتا ہوں, جاب کرتا ہوں ادھر. کیا جاب کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اکاؤنٹنٹ. اچھا جی, عبداللہ صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ نہیں سر. ایشیائی؟ نو سر. تعلق یورپ سے؟ یس سر. ایک یورپی شخصیت جو زندہ نہیں ہے, مین لینڈ یورپ سے؟ جی سر. مین لینڈ یورپ, شخصیت زندہ نہیں ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, علم و فضل, سیاست اور حکومت, یہ تین ہی چیزیں ہیں جو بزرگان جس سے تعلق رکھتے تھے جو زندہ نہیں ہے. وفات کو کتنا عرصہ ہوا اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. وہ بعد میں پھر آتے ہیں نا. پہلے تو ایریا ہم کرتے ہیں نا کہ یورپ ہے تو سینٹرل یورپ ہے, ایسٹرن یورپ ہے, سدرن یورپ ہے, ویسٹرن یورپ ہے. رائٹ. تعلق سینٹرل یورپ سے عبداللہ صاحب؟ نو سر. ایسٹرن یورپ سے؟ نو سر. ناردرن رہ گیا. ناردرن نہیں ہے. اب آپ ویسٹرن ہے یا سدرن ہے؟ سدرن میں گریس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, پورچوگال ہے, اور ویسٹرن یورپ میں فرانس ہے. یہ کوئی مسلم رولر نہ پوچھا انہوں نے اسپین کا, وہ ٹائم پہلے طے کر لیں کتنا, ہاؤ اولڈ. انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نو سر. تو پھر کدھر سے؟ اب ریجن وہ کر لیں نا, کیونکہ ہمارے پاس رہ گیا ہے سدرن اینڈ ویسٹرن. جو قریب قریب کی شخصیت ہے یہ فرانس کی, جو مطلب 100 سال سے کم عرصہ. تعلق جنوبی یورپ سے ہے؟ یس سر. جنوبی یورپ سے ہے تو گویا اٹلی سے؟ نو سر. اسپین؟ یس سر. یہ بتائیے تعلق سیاست اور حکومت سے ہے؟ یس سر. اوکے. پھر فرانکو کی طرف جاتی ہے. اور کیونکہ سیاست اور حکومت میں اگر آپ دیکھیں, کوسچن کتنے ہوئے ہیں؟ 12. تو بہت کم شخصیات ہیں جو ڈکٹیٹر تھے, ایک طویل عرصہ اقتدار میں رہے, یہ اوور 30 ایئرس تھا. ان کا تعلق اسپینش سول وار کے ساتھ ہے؟ یس سر. ڈکٹیٹر تھے وہاں کے بہت بڑے؟ یس سر. آپ نے فرانکو پوچھا بھائی. یس سر. ارے اچھا جی, فرانکو شخصیت تو بہت دلچسپ ہے, لیکن فار اس آئی تھنک ویری ایزی, ویری سمپل, پیس آف کیک. کیونکہ بعض اوقات جو بہت ہی پیس آف کیک ہوتا ہے وہ بھی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے کیونکہ اس کے کمپیٹیٹر بڑے ہوتے ہیں. اب اسپین میں آپ جائیں تو گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس میں, مطلب یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے فرانکو کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آتا. رائٹرز وہاں کے مشہور ہیں, پینٹرز مشہور ہیں, اسپورٹس مین مشہور ہیں, اسٹیٹس مین کو ایسے نہیں کہ جو ہاں پرانے وقتوں کے لاتعداد ہیں, اس دور کے. تو فرانکو از, اور دوسرا اب یوں سمجھیے کہ نصف صدی اس کی حکومت رہی ایک طرح سے, طویل ترین اقتدار
جو ڈکٹیٹرز کا ہے اس میں سے. اس لیے فرانکو از ویری ایزی ٹو ریچ, لیکن فرانکو کا دور بڑا سیاہ دور سمجھا جاتا ہے. سر ڈکٹیٹرز کا ڈکٹیٹرشپ میں تو یہی ہوتا ہے. سر آج کے شو میں آپ ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی خواتین و حضرات, میں ایک اناؤنسمنٹ آج یہ کر رہا ہوں کہ ایک چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہم کہ ہر کسوٹی میں ایک کوئز آڈینس کے لیے, پارٹیسپینٹس کے لیے ہوگا. فی الحال تو ہم ٹرائل بیسس پہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے گا. ہم پہلے شعبہ اناؤنس کریں گے, اس کے بعد وہ 3, 4, 2, 5, 10 جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یکجا ہوں گے تو ہم کوسچن کریں گے. فی الحال ہم تجربات, جیسے آج ہم نے زوم کیا پہلی مرتبہ اور وہ تجربہ کامیاب رہا, اللہ نے چاہا تو یہ بھی کامیاب ہوگا. سر اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں یا ونر ہیں تو فی الحال تو ہم تجربہ کر رہے ہیں نا. اگر یہ کامیاب ہوا تجربہ تو فرام نیکسٹ کسوٹی آنورڈز انشاءاللہ ہم اس پہ انعام بھی دیں گے. اور انعام کیا ہے؟ ہم پیزا دے سکتے ہیں, ہم برگر دے سکتے ہیں, ہم ونگز دے سکتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک چیز. اچھا جناب, آپ شعبہ ہم سے پوچھ لیں. شعبہ ہے امریکی تاریخ. امریکن ہسٹری میں اگر کوئی صاحب کوئی علم رکھتے ہیں, اس میں بڑے طاق ہیں, تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اب یہ ہم آپ کے ایمان پر چھوڑتے ہیں کہ آپ گوگل کے بغیر اس شخصیت تک پہنچیے گا. سر ایک پیٹرن نے چیلنج قبول کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ طاہا محمد. طاہا, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا جی لاہور سے. طاہا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آلسو اے ٹیچر. اچھا, کون سے سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں؟ میری جو ڈگری ہے وہ تو اسلامک اسٹڈیز میں ہے, لیکن میں تاریخ میرا شوق ہے. اس بس پھر تاریخ شوق ہے تو آپ یہاں سے کامیاب ہی جائیں گے. چلیں سوال میں کر دیتا ہوں. طاہا صاحب جی یہ بتائیے وہ کون سا امریکی صدر ہے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے؟ ایک صدر, لا تعداد صدر ہیں, ان میں سے ایک ایسا ہے who was a PhD. کوئی بات نہیں, ٹیک اے وائلڈ گیس, یا کوئی ہنٹ پوچھ لیں اگر ذہن میں آتی ہے کوئی. واز ہی اے سائنٹسٹ؟ نو. پولیٹیکل سائنس میں ان کی پی ایچ ڈی تھی. پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں, سائنٹسٹ نہیں تھے وہ, ان کی ڈگری پولیٹیکل سائنس میں تھی. بینجامن فرینکلن؟ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اٹس اے وائلڈ گیس. اچھا جی, بینجامن فرینکلن, پہلی بات تو یہ کہ وہ نہیں تھے, وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے. وہ اہم ضرور تھے امریکی تاریخ میں, لیکن پریزیڈنٹ نہیں تھے. یہ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے ووڈرو ولسن, اور ووڈرو ولسن واز انسٹرومنٹل ان دا میکنگ آف دا لیگ آف نیشنز. انفارچونیٹلی خود شامل نہیں ہو سکے تھے, سینٹ نے انہیں ہونے نہیں دیا تھا, لیکن لیگ آف نیشنز کبھی نہ بنتی اگر ووڈرو ولسن نہ ہوتے. تو یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. جی اچھا جی, ہم ایک ان ہاؤس کسوٹی کرنے لگے ہیں. ان ہاؤس کسوٹی کی حکمت کیا ہے؟ سارے انگریڈینٹس شامل ہیں. ہم نے آج زوم پہ بھی کیا, ہماری چیلنجز بھی ہیں اور ان ہاؤس بھی ہے. اوکے. شخصیت مرد؟ جی. زندہ؟ نہیں. ایک مرد جو زندہ نہیں ہے. ایشیائی؟ نہیں. تعلق یورپ سے؟ نو. امریکہ سے؟ ہاں جی. یونائٹڈ اسٹیٹ سے؟ جی. سیاست اور حکومت؟ نہیں. تعلق بگ بزنس سے ہے؟ نہیں. شوبز؟ نو. اسپورٹس؟ نو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ نو. 11 سوال. یہ ہمیشہ مشکل شخصیات لے کر آتے. تعلق علم و فضل سے ہے؟ جی. کوئی ادیب ہے؟ سر ایک ادیب ایکسپلین کر دیجئے. کوئی شخص جس کی وجہ شہرت ادب ہے, ناول ہے, ڈرامہ ہے, پوئٹری ہے؟ نو. فلسفہ ہے؟ جی. فلسفی ہے؟ جی. کون فلسفر امریکی جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ ول ڈیورانٹ. ول ڈیورانٹ تو ہسٹورین ہے. ہسٹورین بھی, اس نے وہ لکھی ہے نا, ہسٹری آف ہسٹری آف فلسفی. فلسفی اس نے لکھی بڑا ہے, پاپولرائز کیا اس نے فلسفی کو. لیکن بیسکلی ہی از اے ہسٹورین. ہسٹورین اینڈ ہسٹورین کم
philosopher. फिलोसोफर है। असल किताब उसकी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है, जो 11-12 वॉल्यूम्स में है। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वेल दोरा बहुत बड़ा नाम है। जब भी मैं पहुंचूंगा उस तक, या मेरे जैसे स्टूडेंट्स जब पहुंचेंगे, अपना अंदाज होता है, तो मैं फिलोसोफर के तौर पे कभी उसे तलाश नहीं करूंगा, मैं हिस्टोरियन के तौर पे उसका शुमार हिस्ट्री के खाने में होगा। इसकी बेगम इसके साथ इसकी बहुत सारी को ऑथर। That's right. I think her name was Ariel or something. एरियल डोरा। इनकी बेगम इनके साथ को ऑथर नो। हुआ करती थी नहीं, इसका मतलब है इट इज नॉट वेल डोरा। क्वेश्चंस कितने हो गए? 14। फलसफा वजह शोहरत आपने बताया है। आपने अदीब पूछा था और अदीब के अंदर जो कैटेगरीज बताई थी उसमें फ़लसफ़ा था, तो यस ही इज़ अ फिलोसोफर एज वेल। और इल्म अदब से ताल्लुक़ है। लेकिन कोई नॉवल शॉवल आपने कहा उसका नहीं। कोई वो नहीं। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका? नहीं। 100 साल से कम? जी। गोया 1922 से पूरे की शख्सियत। तो बड़े बड़े नाम जो हैं इल्म फजल से मुतालिक, वो या राइटर्स हैं, वो थिंकर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, साइंटिस्ट्स हैं, फिक्शन राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, जर्नलिस्ट थे कोई? नो। एजुकेशनिस्ट ना हो कोई एजुकेशन के हवाले से कोई बड़ा प्रोफेसर, मशहूर प्रोफेसर? नोम चॉम्स्की का तो आप नोम पूछ चुके हैं। चॉम्स्की हमने पिछली दफ़ा वो कर लिया, मतलब उस लेवल का कोई। और नोम चॉम्स्की के बारे में बाय द वे एक चीज़ हमसे उस दिन सहवन हो गई कि पॉलिटिकल साइंस उसका सब्जेक्ट है, वो लिंग्विस्टिक्स नहीं, हमने उस दिन जिक्र किया था। हाँ जी किया था। तो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं थी उसकी। तो ये जो साहब हैं कोई हिस्टोरियन हैं, कोई हिस्टोरियन हो सकता है, बर्नार्ड लुइस जैसा। लेकिन बर्नार्ड लुइस तो रिसेंटली फौत हुआ है। बर्नार्ड लुइस कोई ऐसा नोन आदमी भी तो नहीं। नैरो डाउन कर लेते हैं बर्नार्ड लुइस को। 3-4 साल 10 साल कर लें। इंतकाल को 10 साल से ज़्यादा हो चुका है जी। बर्नार्ड लुइस ने ना हुआ। यार मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है, लेकिन वो इस वक्त ओझल है। हमारे कोर्स में एक राइटर हमने पढ़ रखा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमने पढ़ा जो है ना तो स्कूल में था। जैसे थियरीज होती, न्यूटन्स लॉ, उस तरह की चीज़ें। अगर जावेद इस्लाम होता और बकायमी होशो हवास होता तो वो पहचान लेता, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन स्कूल। अच्छा जी, वजह शोहरत इनकी फ़लसफ़ा आपने पूछा कि क्या इल्म फजल से ताल्लुक है, हमने कहा जी। तो उसके बाद आपने पूछा अदीब है। जी। आई सेड प्लीज एलैबोरेट द अदीब की कैटेगरीज, एंड उनके अंदर ही सेड कि फलसफा आता है। अब फिलोसफी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हाँ कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो सकता है। ये सक्सेस लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, डेल जैसे कार्नेगी वगैरह। कार्नेगी है, बिल्कुल डेल कार्नेगी, ही इज़ वेल नोन। बिल्कुल और उसने नावल भी नहीं लिखे। बिल्कुल ऐसे। और कार्नेगी की डेथ हुई थी 1955 में। ये बिल्कुल उसके लिए क्वालिफाई करता है, सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे ज़हन में कोई एक और बंदा आ रहा है, लेकिन लेट्स गो टू कार्नेगी से मुताल्लिक क्या सवाल ज़हन में आता है? मतलब सक्सेस लिटरेचर जो जिसको कहा जाता है, उसमें कोई बड़ा नाम? क्यों जी, सक्सेस लिटरेचर में कोई बड़ा नाम जैसे डेल कार्नेगी है? नहीं है सर। वैसे FSJ की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, कॉल अ फ्रेंड। मुझे याद है स्कूल में हमने इसको पढ़ा है, जैसे न्यूटन्स लॉज नहीं होते, जैसे आप थियरी ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। जिस तरह वो एक था, क्या नाम है, फ्रेजर बॉन्ड तो अभी कल की बात है, और पर्सनालिटी है। 100% हमने पॉलिटिकल साइंस में भी इसको पढ़ा हुआ है। मास्टर्स में मुख्तलिफ थियरीज के अंदर इसका तज़किरा है, और ये बहुत वेल नोन, ये प्योर नसाबी शख्सियत है। अब हमारे पास सवाल कितने रह गए? दो सवाल। 18 हो गए जी। आपको नाम याद नहीं आ रहा, अगर तो आप बता सकते हैं पॉइंट्स, जैसे आपने पिछली दफा नहीं, बताया मैं ये कि जैसे अमरीकी सिस्टम ऑफ कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, जी सर, उन पर बड़ी गहरी छाप है इस बंदे की। जी ऐसे है ना? जी सर। तो ये वी आर डिस्कसिंग द हिंट्स।
اس نے ریولوشنائز کیا تھا, پورے سسٹم کو ریولوشنائز کیا تھا. دس از آلسو ون آف دا ہینڈ. جی, both the hints that you're giving, they are right. Educationist and the revolutionary process, known for the revolution of, اور جو universities کا کہنا ہے, that is also right. Who was the one who revolutionized their system of Educational reformer. ایجوکیشن کا ریفارمر, بڑا مشہور شخصیت یار. تو یہ 3 hints qualify کرتی ہیں ویسے. ابھی نہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس 2 سوال بھی تو ہیں نا. میرے ذہن میں نام آ چکا ہے, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں یار. بڑا ہی مشہور نام. فرسٹ ہم نے ہاف نا اس نام کی ایک چھیڑ رکھی ہوئی تھی جس پہ میں بار بار جاوید اسلام کو میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ہم ایک لڑکی کو چھیڑتے تھے اس کے نام سے. اور وہ جو برطانوی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ بھی ایجوکیشنسٹ ہے. جی, ایجوکیشنسٹ سے ہی آپ نے بات اسٹارٹ اسی کی سے ہے. میرے ذہن میں آیا, جس کا بھی پچھلے یا اس سے پچھلے ہفتے میں اور ایف ایس جے بڑے تواتر سے بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کی ایک چھوٹی سی کتاب رامے صاحب نے مجھے دی تھی, بڑی دیر تک میرے پاس رہی. اس کے ساتھ لا آتا ہے, جیسے مکلسکیز لا. جی مکلسکی واز ناٹ دا نیم, جی اس سے ملتا جلتا نام تھا, از اپاسٹرفی کے ساتھ لا. دیکھیں جی, اصولی طور پر ہم جیت تو گئے ہیں, تو ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ ایکسیپٹ ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ 2 کوسچنز ہیں میں کنزیوم کرنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا ٹائم, اور شکیل صاحب تھوڑا سا میموری کو جاگ کریں. آپ ماشاءاللہ بہت بریلینٹ ہے اور خود ایک طرح سے ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ کی اپنی کتابیں ہیں جو ایجوکیشن کو ریفارم کرنے سے متعلق, خاص طور پہ ورکنگ انگلش, ایسی چیزیں آپ نے لکھ رکھی ہیں. میں نے ان کتابوں سے بہت استفادہ کیا ہے اپنے فرہنگ آصفیہ میں. اس سے پہلے میں کیا کرتا تھا زبان و بیان. موصوف بتھیری کتابوں کے 2-3 تو بڑی مشہور کتابیں ہیں یار. ایک سبجیکٹ تھا, مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ جو انٹروڈیوس پتہ کیا گیا تھا نیا پاکستان میں ایز اے سبجیکٹ جو اسکول چلڈرن کو پڑھایا جائے, ایجوکیشن. اب تو اس پہ ماسٹرز ہوتا ہے, ایم ایس سی ہوتی ہے, ایجوکیشن. یہ ہمیں اسکول میں, پبلک اسکول میں, یہ ملٹری پبلک اسکول میں پڑھایا جاتا تھا. اس میں اس کی تھیریز, اس کا بڑا وہ چیپٹرز تھے اس کے, بہت مختصر سا نام ہے اس کا, پن, لی, سیم, پائی. Can I call جاوید اسلام؟ اس کے نام کا ایک حصہ یا جیمز ہے یا جان ہے یا جیمز ہے. اس کا اصل نام کیا ہے جو اس کی وجہ شہرت ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جیمز ہے نام کا حصہ, جان نام کا پہلا حصہ جان ہے. جی سر. اگلا حصہ تسی دس دیو. نہیں, یہ میں کوسچن کنزیوم کیا میں نے. اوکے, یس. تو دیکھیں اصولی طور پر تو ہم نے تو ہنٹس پہ بھی کہا تھا آپ پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ دوسرا نام کیوں نہیں آ رہا ذہن میں یار. چلیں جی, امریکی ایجوکیشنسٹ ہے, اس نے امریکن ایجوکیشن سسٹم کو ریولوشنائز کیا. ماڈرن یونیورسٹیز اینڈ کالجز اس کی فلسفی پہ قائم ہے, اور اس کا نام جان ہے. دوسرا حصہ مجھے نہیں آ رہا ذہن. جان ڈیوئی. جان ڈیوی. میں کہہ رہا تھا کہ جان ڈیوی. تو we won actually. سر آپ ہنٹس پہ ہی جیت گئے تھے. کہ ہم کہتے تھے, جیسے کہتے تھے نا یار ہے کہ دیوا جا بول, تو ایک لڑکی تھی ٹاپ کرتی تھی, کہتا دیوی ہے کی. تو ویورز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.